जुमरा थुप्रो भयो क्या गोलु हेरौँ तेरो अनुहार एकबार देखाइदिन आमालाई यो त हेर्नु म त यहाँ पो छु त भन न ए फोटो देखाइदेऊ त पार्लर जाने क्या हो गोलु पार्लर जाउँ न चुल स्ट्रेट गरेर आउनुपर्छ के पैसा दिन्छु म भन न टुरिस्ट गर्नु आमा मम्मी भन शीतल हाय गाइस देखिए ये हमारा गुड़िया रानी है ये चूल स्टार्ट कर दिया अभी ये सोने हट गई अभी गोला है गोला ये गोला का चूल लंबा हो गया अभी ये देखिए गाइस इसका गोरे गोरे बाल काले काले बाल भन भाइ कस्तो गाह्रो बस्नु त कस्तो मजाले बसेको न